So yan guys, meron tayong Tito pipe. Yan, ito ay may problema talaga sa hard starting. So yan guys, naka-under na yan guys. Pag pinatay mo yan guys, hindi na talaga under yan guys. So yan, naka-check engine pa. So yan guys, so patayin natin. Yan. So hindi na yan mag-start yan guys. Kahit anong gawin mo dyan guys. Ayan. Kita ninyo, nag-reading din yan guys. Wala naman under guys. Hard starting talaga yan guys. May problema ito guys. Kaya meron siyang check engine din. So yan guys, wala talaga guys makita. Yan o, namin nyo guys. So linagyan pa ng disc guys. Yan o, may hose papunta dun sa intake guys. So yan yung cutty nila. Yan, baka rin lagyan ito ng contact cleaner. So ito brake throttle cleaner para mandar lang guys. Ayun o, binagyan na ng disc. Sos, kawawa naman guys kung ano ko nakita nang guys. Yan, yun palang ginagamit guys, paandar para madali lang umandar guys. Yan guys, dinala sa amin guys, sa aming shop. Yan si Parinyor, shout out Parinyor. Ayan, so dinagay dyan para dali lang niyang masuyop, kumbaga bubugas siya. So magpa-pair na yun guys. So yan yung mga injector niya guys, nalinisan ko na yan. Ayan, binunot ko yan guys, pero mahirap din. Ayan o. Kasi may mga maraming. Wala talaga, sarap talaga. Ayan guys, din ako sa calibration, yan ang mga injector. nangyari guys. Oh. Talagang wala talagang pagsit guys sa ating injector. So apat yan guys, so yan o. Yan talaga, sarap talaga guys. Ito naman din yan, 4 splitter yung lahat. So, decision ako guys na pull down yung tanke niya guys. Kita naman ninyo, yan. Nalinisan ko na yan, hindi ko na pinakita. Pamadilian na yan guys. Yan, natanggal ko na yung mga screw bolt niya. Yan, tatanggalin ko na lang guys. At lilinisan yan guys. Para sigurado tayo, para hindi masira yung ating injector. Kasi paparepair na yan guys. Ayan. So, ito na yan guys. Tanggal ko na yan sa may tangke niya, sa ating fuel sensor niya. Ayan, sa may yan guys. Meron talaga marumi, meron na kalusot guys. So kailangan talaga malinis yung tangke guys para hindi masira yung ating injector. Yan, mga kalawang yan guys, basta lata yan guys, marumi talaga yan guys, malinis na. So linisan ko ng maayos guys para okay na. So pinatulagay guys sa ating fuel sensor niya. Ayan, so okay na sa may tanke niya guys. Ayan, so record pa natin din na pagtan din ng kanyang fuel filter guys. Yan o, marami pa talaga guys. So may fuel filter niya, may nakalusot pa rin. So yan ating fuel. Ayan, nakabit ko na yun guys, nakita. So basic lang po yan guys. Ayan, so pinabit ko na rin yung injector guys. So dumating na yan guys, yung injector niya. So yan, okay na. So nakabit na yan guys. So dyan na tayo guys, bi-bleed sa ating injector sa high pressure sa may pipe nya. Ayan guys. So irerundo na natin yan guys. Ayan. So irerundo na yan guys. So ayan, napakan ko yan guys. Yan, tignan nyo sa may clutch para magredundo yan, para din tayo mag-blade. Ayan, tingnan mo nyo kasi na magredundo na. So lumalabas na yung mga hangin. Ayan, so ayan guys. So pwede natin itong i-close guys. Kita ninyo, close na natin kanyang socket ay combination range na 17 mm. Ayan guys. Ayan, so ipitan na, i-steer natin. Ayan, so try natin start. Ayan. So okay na guys, try natin start.